बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स। आज की वीडियो में हम मिर्ज़ा मोहम्मद सईद सबक जो है उसके मशकी सवालात का जो हल आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले तमाम तलबा से रिक्वेस्ट है कि जिन तलबा ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो याद से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। दर्ज झैल सवालात के मुख्तसर जवाबात तहरीर कीजिए। सवाल नंबर 1 है ये और इसका अलिफ जुज़ मिर्ज़ा मोहम्मद सईद किस लिए लिखते थे। इसका जवाब मिर्ज़ा मोहम्मद सईद किसी की फरमाइश पर या किसी को खुश करने के लिए नहीं लिखते थे। वो सताइश की तमन्ना और सिले की परवाह से बेनियाज होकर सिर्फ अपनी तस्कीन के लिए लिखते थे। जुज़ नंबर बे जो है, लाहौर के पब्लिशरों के साथ मिर्ज़ा साहब का रवैया कैसा था। जवाब, लाहौर के अक्सर पब्लिशरों ने मिर्ज़ा साहब से किताबें लिखवाना चाहीं और बड़ी बड़ी रकमें पेश की, मगर मिर्ज़ा साहब ने उन्हें एक लफ्ज़ भी लिखकर नहीं दिया। जीम जुज़, मिर्ज़ा साहब की मारकातुल आरा किताब का नाम और मर्तबा बयान कीजिए। जवाब, मिर्ज़ा साहब की मारकातुल आरा किताब का नाम मज़हब और बातनियत है। ये किताब एक ऐसा इल्मी कारनामा है कि उर्दू की अगर 100 उम्दा किताबें छांटी जाएं तो उनमें मज़हब और बातनियत को ज़रूर शामिल करना पड़ेगा। मिर्ज़ा साहब की किन दो कौमी शख्सियात से अजीज़दारी थी। जवाब, मिर्ज़ा साहब की दो कौमी शख्सियात सर सैयद अहमद ख़ान और मुंशी ज़काउल्लाह से अजीज़दारी थी। मिर्ज़ा साहब ने किस कॉलेज में तदरीस के फ़राइज़ अंजाम दिए। जवाब, मिर्ज़ा साहब ने 1906 में 2 साल अलीगढ़ में पढ़ाया और उसके बाद गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में तदरीस के फ़राइज़ अंजाम दिए। मिर्ज़ा साहब का सबसे बड़ा मशगला क्या था। जवाब, मिर्ज़ा साहब का सबसे बड़ा मशगला मुतालिया कुतुब था। मुसन्नफ़ के प्रोग्राम दानिश कदा में शिरकत की दरख्वास्त पर मिर्ज़ा साहब ने क्या जवाब दिया। जवाब, मुसन्निफ़ के प्रोग्राम दानिश कदा में शिरकत की दरख्वास्त पर मिर्ज़ा साहब ने फरमाया, आदमी शोहरत के लिए कोई काम करता है या दौलत के लिए। मुझे ना इसकी ज़रूरत है ना उसकी ज़रूरत है। जुज़ है, मिर्ज़ा मोहम्मद सईद का हुलिया बयान कीजिए। जवाब, अकहरा डेल, उजला रंग, कुशादा पेशानी, घनी भवों के साये में बड़ी बड़ी रोशन आँखें, रुखसारों की हड्डियाँ उभरी हुई, कुतरवा मूँछें, हंसते तो सामने के 2-4 दांत टूटे हुए नज़र आते मगर बुरे न लगते थे। दाढ़ी मुंडी हुई, दान पान से आदमी थे। मिर्ज़ा साहब के दोनों नावलों के नाम तहरीर करें। जवाब, मिर्ज़ा साहब के दोनों नावलों के नाम यास्मीन और ख्वाबे हस्ती हैं। पतरस बुखारी से मिर्ज़ा साहब के ताल्लुक़ को अपने अल्फाज में बयान कीजिए। जवाब, पतरस बुखारी ने मिर्ज़ा साहब से इक्तसाब इल्म किया। बाद में पतरस खुद अंग्रेज़ी के प्रोफेसर हो गए थे, मगर अपनी गैर मामूली काबिलियत और जहानत के बावजूद मिर्ज़ा साहब की इल्मियत के आगे अपने आप को हेच समझते थे। सवाल नंबर 3, आलिम की मौत होती है। इस जुमले का मफ़हूम वजाहत के साथ बयान करें। इस जुमले का मफ़हूम ये है कि आलिम के पास इल्म की एक बड़ी दौलत होती है। आलिम की वफ़ात के साथ उसके ज़हन व क़ल्ब में महफूज इल्मी ख़जाना भी दफन हो जाता है। इसलिए मुसन्नफ़ ने कहा कि आलिम की मौत आलम की मौत होती है, यानी आलिम अपने साथ इल्म का एक पूरा जहां ले जाता है। सवाल नंबर 4, मतन की रोशनी में दुरुस्त जवाब पर निशान लगाइए।
الف سبق مرزا محمد سعید کس ادیب کی تحریر ہے؟ نمبر 1 نذیر احمد دہلوی، نمبر 2 شاہد احمد دہلوی، نمبر 3 اشرف صبوحی، نمبر 4 مولوی عبدالحق۔ اس کا جواب ہے شاہد احمد دہلوی۔ بے جز ہے آگے، مرزا محمد سعید کی عزیزداری کس شخصیت سے تھی؟ اس کا جواب نمبر 1 سر سید احمد خان، نمبر 2 شیخ عبدالقادر، نمبر 3 شاہد احمد دہلوی، نمبر 4 مشتاق احمد زاہد۔ سر سید احمد خان۔ جیم جز مرزا محمد سعید کے بقول انسان کس لیے کام کرتا ہے؟ شہرت، دولت، عزت و وقار، شہرت اور دولت۔ اس کا جواب ہے شہرت اور دولت۔ مرزا محمد سعید نے گورنمنٹ کالج لاہور سے کون سی سند لی؟ بی اے، ایم اے تاریخ، ایم اے انگریزی ادب، ایم اے اردو ادب۔ اس کا جواب ہے ایم اے انگریزی ادب۔ محمود نظامی کے مقالے کے بعد مرزا محمد سعید پر کس نے تنقید کی؟ ڈاکٹر تاثیر، پطرس بخاری، فیض احمد فیض، حمید احمد خان۔ اس میں فیض احمد فیض۔ آگے ہے مرزا صاحب۔ پروگرام دانش کدہ میں کتنے دانش اور بلائے جاتے ہیں؟ 4، 3، 2، 7۔ 4۔ مرزا صاحب پینشن کا بڑا حصہ صرف کر دیتے تھے جائیداد خریدنے پر، خیرات کرنے پر، کتابوں پر، کھانے پینے پر، کتابوں پر۔ آگے سوال نمبر 5 ہے، درج ذیل الفاظ و تراکیب کی وضاحت جملوں میں استعمال کے ذریعے کیجیے۔ اب نیچے ہم آپ کو اس کی تراکیب جو ہے وہ جواب یعنی دکھا رہے ہیں۔ سانحہ ارتحال قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی وفات پاکستانی قوم کے لیے ایک ایسا سانحہ ارتحال تھا جس سے ہر دل مغموم اور ہر آنکھ پرنم تھی۔ سناونی، 1 ماہ قبل ہم تک یہ سناونی پہنچی کہ امریکہ میں رہنے والے ہمارے ایک عزیز دوست کا انتقال ہو گیا ہے۔ ایکا-ایکی جلسے کا اختتام ہوتے ہی تمام شرکا ایکا-ایکی پنڈال سے جانے لگے۔ بے مزد مرزا صاحب نے اپنا پہلا ناول اپنے ایک شاگرد پبلشر کو بے مزد دے دیا۔ متمول حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرب کی ایک متمول خاتون تھیں۔ قرابت داری کے تمام رشتوں کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ ہیچ سمجھنا، کبھی بھی کسی کو اپنے سامنے ہیچ نہیں سمجھنا چاہیے۔ شدہ حکومت کے وفاقی منصوبے کی خبر شدہ عوام تک بھی پہنچ گئی۔ کرو فر، بعض لوگ کرو فر اور ٹھاٹ باٹ سے زندگی گزارنا پسند کرتے ہیں۔ قلب مطمئنہ، دعا ہے کہ اللہ تعالی ہر کسی کو قلب مطمئنہ کی دولت عطا فرمائے۔ عرض مدعا، تمام طلباء نے ہیڈ ماسٹر صاحب کے سامنے کمپیوٹر لیب کے لیے اپنا عرض مدعا پیش کیا۔ متبسم، بیٹے کی کامیابی کی خبر سن کر والدہ کا چہرہ متبسم ہو گیا۔ راشا، اخیر عمر میں اکثر بزرگوں کو راشا کی بیماری لاحق ہو جاتی ہے۔ جامعہ العلوم، پروفیسر مرزا محمد سعید ایک جامعہ العلوم شخصیت تھے۔ اپنا خیال رکھیے گا، انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے۔ اللہ حافظ۔